In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most high, glorious God, cast your light into the darkness of our hearts. Grant us right faith, firm hope, and perfect love, with wisdom and insight, Lord, so that we may know and accomplish your holy and true command. Amen. Amen. Buenos días. Good morning, everyone. En este día vamos a meditar sobre la primera cruz de San Francisco. Today we will be meditating on the first cross of St. Francis. Hoy el día el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros Today our Lord will speak to us a través de la vida de San Francisco through the life of our brother St. Francis, y que aprendamos a escuchar la voz del Señor to learn how to listen to God's voice y responderle a Él con obediencia. and to respond to Him with obedience. Leamos el capítulo 1 sobre la vida de San Francisco. First, we are going to be reading the first chapter of the life of St. Francis in the book, Such is the Power of Love, page 50. A la noche siguiente, cuando estaba sumergido en profundo sueño, la demencia divina le mostró un precioso y grande palacio, en que se podía apreciar toda clase de armas militares, marcadas con la señal de la cruz de Cristo, dándoles a entender con ello que la misericordia ejercitada por amor al gran rey, con aquel pobre caballero sería galardonada con una recompensa incomparable. Y como Francisco preguntaba para quién sería el palacio con aquellas armas, una voz de lo alto le aseguró que estaba reservado para él y sus caballeros. Al despertar por la mañana, como todavía no estaba familiarizado su espíritu en descubrir el secreto de los misterios divinos, e ignoraba el modo de remontarse de las apariencias visibles a la contemplación de las realidades invisibles. Pensó que aquella insólita visión sería pronóstico de una gran prosperidad en su vida. Animado con ello y desconociendo aún los designios divinos, se propuso a dirigirse a la Pulla con intención de ponerse al servicio de un noble conde y conseguir así la gloria militar que le presagiaba la visión contemplada. Emprendió poco después el viaje, dirigiéndose a la próxima ciudad, y he aquí que de noche oyó al Señor, que le hablaba familiarmente: Francisco, ¿qué piensas podrá beneficiarte más, el Señor o el siervo, el rico o el pobre? A lo que contestó Francisco que sin duda el Señor y el rico. Prosiguió la voz del Señor: ¿por qué entonces abandonas al Señor por el siervo y por un pobre hombre dejas a un Dios rico? Contestó Francisco: ¿qué quieres, Señor, que haga? Y el Señor le dijo: vuélvete a tu tierra, porque la visión que has tenido es figura de una realidad espiritual que se ha de cumplir en ti, no por humana, sino por divina disposición. The following night, when Francis had fallen asleep, the divine kindness showed him a large and splendid palace with military arms emblazoned with the insignia of Christ's cross. Thus it vividly indicated that the mercy he had exhibited to a poor knight for love of the supreme king would be repaid with an uncomparable reward. When he asked to whom these belonged, the response he received from on high was that all these things were for him and his knights. Therefore, on waking up in the morning, since he was not yet disciplined in penetrating the divine mysteries, and did not know how to pass through the visible appearance to come to the invisible truth, Francis assessed the
unusual vision to be a judgment of great prosperity in the future. For this reason, still ignorant of the divine plan, he set out to join a generous count in Apulia, hoping in his service to obtain the glory of knighthood, as his vision foreshadowed. Shortly after he had embarked on his journey and had gone as far as the neighboring city, he heard the Lord speaking to him during the night in a familiar way. "Francis, who can do more for you, a lord or a servant, a rich person or one who is poor?" When Francis replied that a lord and a rich person could do more, he was at once asked, "Why then are you abandoning the Lord for a servant and the rich God for a poor mortal?" And Francis replied, "Lord, what do you want me to do?" And the Lord answered him, "Go back to your own land, because the vision which you have seen prefigures a spiritual outcome, which will be accomplished in you not by a human, but by a divine plan." When morning came, then he returned in haste to Assisi, free of care and filled with joy, and already made an exemplar of obedience, he awaited the Lord's will. Muchas de las veces el Señor nos habla, pero por falta de familiarización con Él, no le escuchamos. Many times our Lord speaks to us, but without us knowing, we ignore his call, his voice. Y no entendemos los mensajes que Él nos muestra y nos enseña. And sometimes we do not understand the messages that he shows us. Sin darnos cuenta, ignoramos las cosas divinas del Señor. Without us realizing it, we ignore the divine things of the Lord. O interpretamos lo contrario, la voz del Señor. Or we interpret the voice of the Lord differently. Y proponemos planes que no son planes del Señor. And we create our own plans that are not the Lord's plan. A pesar de todo esto, Despite all this, el Señor con su gran amor nos habla familiarmente. our Lord speaks to us in a way that we can understand him, Como a nuestro Padre San Francisco, like our Father Francis. y nos pregunta, And the Lord asks us, ¿quién es más importante? who is more important, ¿El amo o el siervo? ¿El rico o el pobre? the rich, the master or the servant, or the rich or the poor? El Señor nos hace esta misma pregunta en medio de esta pandemia. The Lord asks us the same question in the midst of this pandemic, que a nivel mundial estamos enfrentando. which we are facing worldwide. Cuando San Francisco respondió al Señor, When Saint Francis responded to the Lord's question, afirmando que las más importante es el amo y el rico, he affirmed that the most important is the master and the rich. el Señor le hace una segunda pregunta. The Lord then asked him a second question. ¿Por qué abandonas al Señor por el siervo y por un pobre hombre dejas a un Dios rico? Why do you abandon the Lord for a servant, and for a poor man you leave a rich God? Cada uno de nosotros, quizás en alguna ocasión en nuestras vidas, Each of us, perhaps once in our lifetime, have abandoned the Lord. hemos abandonado al Señor Humanly, we have abandoned our Lord. Humanamente nosotros preguntamos al Señor en cada situación que nos pasa, ¿por qué? And in every situation that we live through, we always ask the Lord the same question. Why? ¿Por qué esta enfermedad? Why this disease? ¿Por qué yo? And why me? Etcétera, etcétera. Cuando estaba yo leyendo sobre esto, ¿por qué abandonas al Señor y por el siervo y por un pobre hombre dejas a un Dios rico? When I was meditating on the phrase, why abandon the Lord for the servant, or for a poor man you leave the rich God? Me vino en mi mente 4 figuras de los apóstoles. 4
figures came to my mind. Judas Iscariote, el que lo traicionó, Judas the Iscariot, the one who betrayed him. Pedro, el que lo negó, Peter, the one who denied him. Juan, el que lo acompañó, John, the one who accompanied him. y los demás que lo abandonaron. And the rest who abandoned our Lord. Esto nos muestra la humanidad de la Iglesia. This shows the humanity of the church. Y en alguna de estas figuras estamos nosotros. And in one way or another, we relate to one of these figures. San Francisco le responde al Señor Saint Francis responds to the Lord, y lo responde con una petición. and he responds with a request. ¿Qué quiere, Señor, que haga? What do you want, Lord, for me to do? En esta pregunta nos enseña el Señor In this question, the Lord teaches us que en cada respuesta que le damos a Él that in every answer we give to him, sea una petición de hacer su voluntad, it should always be a request to do his will, como a nuestro Padre San Francisco. like our Father, Saint Francis. Y el Señor le responde, vuelve a tu tierra, And so the Lord responds to Saint Francis, return to your land. Este diálogo entre el Señor y San Francisco This dialogue between our Lord and Saint Francis tiene algo de similitud con la conversión de San Pablo en Hechos de los Apóstoles. has something in common with the conversion of Saint Paul in the Acts of the Apostles, chapter 9. Especialmente en el versículo 6, cuando el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad. In verse 6, we read that the Lord tells Paul to get up and go into the city. Estas palabras me hacen pensar en el primer momento que experimenté el amor del Señor en mi vida. Reflecting on these words make me think of the first moment that I experienced the love of the Lord in my life. Yo tenía 16 años. I was 16. Era un adolescente con baja autoestima. I was yet a teenager with low self-esteem. No comprendía todo lo que me pasaba. I did not understand the things that were happening to me. Podría decir que no tenía el sentido de vivir. I could say that I did not have a sense of living Hasta que un día me invitaron a la iglesia. until one day I was invited to the church. Poco después me invitaron a un retiro de conversión Shortly after, I was invited to live a retreat of conversion de la Renovación Carismática Católica. in the Catholic Charismatic Renewal. Fue una experiencia inexplicable. It was an experience that I could not explain. Con el tiempo, poco a poco, fui comprendiendo esa experiencia. Over time, little by little, I came to understand that experience. Y en estas palabras, vuelve a tu tierra, And in these words that our Lord said to Saint Francis, return to your land, me invita a mí a volver a esa primera experiencia de amor que tuve con el Señor. the Lord invites me today to return to that first experience of love that I had with him. Imitando a nuestro Padre San Francisco, By imitating our Father Francis, escuchemos la voz del Señor que nos llama cada día. let us listen to the voice of the Lord who calls each and every one of us every day, Que cada respuesta que le damos al Señor that every response we give to the Lord sea una petición de amor de hacer su voluntad de Él. be a request of love to do his will, Que nunca lo abandonemos al Señor and that we never abandoned him en todos los aspectos de nuestras vidas. in all aspect of our lives.
y que cada uno de nosotros and that all of us recordemos la primera experiencia de amor remember the first experience of love que tuvimos con el Señor. that we had with the Lord. Oremos esta oración de San Francisco. And we pray this prayer of Saint Francis. Lord, Make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me show love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, and it's in pardoning that we are pardoned, and it's in dying that we are born to eternal life. Amén. Amen. Padre. Son, the Holy Spirit, Amén. thank you